जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु शुणा मंजुळा दासଙ୍କର आत्मजीवनी मो पिलादिनर षष्ठ भाग। विषय ना है किया करडी आ दौड़ी। किया करडी आ दौड़ी। पिलादिने खेलिबा छाड़ी बुलाबुली कोड़ी तोला आंब गोटेଇବା प्रजापति धरिबा आदि अनेक काम आम मचि जाऊ। खराबेल है माने चुपचाप उठी डकाडेक जाऊ केउंठी कहा बाड़ी रे केउं कोड़ी अच्छी तार सन्धान नऊ। बेत कोड़ी, चालधुआ कोड़ी, कंटेई कोड़ी, साहड़ा कोड़ी, नालुका कोड़ी, खंडकुड़ा कोड़ी, फाटसा कोड़ी, खीरी कोड़ी, भईंची कोड़ी, बर कोड़ी, जामु कोड़ी इत्यादि। आंब, बिलाती कयाँ, कमला, केन्दु, करमंगा, सपेटा, गोलापजामु आनी खाऊ। कयाँ चकटी खट्टा पानी करी आंब पतर रे पीऊ। कसी आंब काटी लुण लंका मड़े खाऊ। दया पत्र आनी ताको चकटी ताको थाली रे खरारे रखू ता रसटाको अल्प समय पर से थल थल हो बसी जाए ताको काटिकी खाऊ। दया भारी ठंडा खाइले ठंडा हो जाए। थरे मु खाई मत ज्वर होता। गाँ मुंडे किया बाड़ थाए। किया कंदा को हाथ धरिकी टाणु कहू किया करड़ी माँ दूध खाई आ दौड़ी। सबुज घास पड़िया भेलभेट भली नाली 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 गुलु गुलु साधव बोहू धरी फरुआरे रखू। विभिन्न रंगर प्रजापति जेतोले फुल उपर बसता छपी छपी जाइकी तांको धरू। कंकी उड़ी जाए केउठी बसीगले ताको सूतारे बांधी उड़ाऊ। किए जदि कहीदिए कंकी धरण माँ मरण मु चिड़ी करी छाड़ीदिए। दुई हाथ में दुईटा सारू पत्र धरी कंकी धरने को सुविधा हुए। बेंग नेउल गुंची मूषा पचरे दौड़ू। तेलुणी पोक देखिले हाथ मारी ताको टंका करदू। लाजकुड़ी लतार हाथ मारी ताको बुझी हेबार देखिले बहुत आश्चर्य लगे आ खुशी लगे। किछि समय पर से पुणी तार पत्र मेलाए। एथिरु आमे जानू जे गछर जीवन अच्छी। एटा पूरापूरी अनुभव हुए। केउंठी कुकुर छुआ जन्म कले सेठी जाई पहुँच जाऊ। कुनी कुनी कुकुर छुआ बहुत लोभिला होता। कहार गाई जन्म कर शुणिले सेठी जाई बाछुरी जन्म देखू। बाछुरी जन्म हुए ता माँ ताको चाटी चुटी सफा कला परे से सांगे सांगे ठिया हुए चले। 2 दिन रे से दांडे दौड़े। तेणु ताको देखी भारी खुशी लगे। तेणु से अनुसार मनीष छुआ सतरे केते असहाय। प्रभाकर पारा रखी था पल्ले पारा 500 कि 600 हेब। पारा को छाड़ी दियंती से उड़ी जाती। संध्या बेलू आसी पुणी पहुँची जाती। से भी कुकुड़ा बतक रखुते। कुकुड़ा केमती अंडा उषुम कर अंडा दौची। कुनी कुकुड़ा छुआ ता सांगे खेली बुलबार आम देखिले भारी मजा लगे। भारी सुंदर देखा जाती जितेबाला कुकुड़ा ता कुनी कुनी छुआ को धरिकी खेलुए। भद भदलिया हलदी बसंत कोईली खोजी खोजी देखू। बाई चढ़ई बसाणी केते सुंदर होइछे ताको देखू। घर चटिया चाल पशि एपट सेपट हो बोबाती। कोईली कू कू करे। आमे भी कू कू करे तो खतेई हो। आमे जेते खतेई हो सी भी सेते कू कू करे। तेणु भारी मजा लगे। भद भदलिया देखी जय जय कहू। दशरा दिन सकाळु उठी खोजी खोजी भद भदलिया देखू। भद भदलिया देखिले भारी शुभ। शंख चिल को देखी कहू शंखचिल भाई नमस्कार। माटिया चिल को गोईठा मार। शंखचिल बहुत ऊपर उड़े। केउठी माछ धरा होउची पोखरी कोठी खोला होउची कोठी ताकू सब आम जाई बुली बुलिकी देखू। कऊ माछ बोतल धरी रखू। बाउंश कागज माटी केते जिनिस पिला बेले तैयारी करू। बाउंश धनुषर तैयारी करू। बड़ बाउंश नड़ी रे बाईद करी बेकरे पकई बजाऊ। कागज रे डंगा दिन राति पंखा सार्ट पैंट सिक्का केते जिनिस करू। दिन राति रंग दे आंगुठी देखाऊ। राति दिन माटी रे कंडेई कमला आंब बलद हाथी घोड़ा तैयारी करू। एगुड़ा सब आम कर स्कूल रे दबाकू पड़े। हाथ हस्तकर्म भाव ये सब जिनस स्कूल रे रखा जाए। चुली तैयारी करी ताको सुखई रखू। माटी कंढई तैयारी करिबारे टुपेई बड़ को आमको साहाଯ୍य करे। से माटी कंढई गढ़ती चटेई बिचଣା डाला इत्यादि बुणती। केमती कंढई गढ़ुचंती आम जाई देखू। कुम्हार घर को जाई कंढई किणिकी आणु। खड़ी बनुआ हब बोली गात खोली से कुंडा दे खड़ी पोतू। बाड़ी रे माठिया फंदरे कूଅ खोली से पानी फुराऊ। दांत पड़े मूषा गाड़ी रे खोजी खोजी पकाऊ आ कहू मो दांत ने तो दांत दे।
କହିକି ଲୁଚେଇକିରି ପକେଇ ଦେଇ ଆସୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରା ହୁଏ ଆମେ ଦେଖୁ। ଛଟା ବନିଶୀ, ପୋତା ବନିଶୀରେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁ। ପୋତା ବନିଶୀ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼େ। ଭଉଁରୀ ଜାଲ, ଖିଅ ଜାଲ କେମିତି ଧରା ହୁଏ, ଅନ୍ଧୁଳି କେମିତି ବସେ, ମାଛ ତା ଭିତରେ କେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ଧୁଳି ଝଡ଼ା ହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସବୁ ବାହାରେ। ପୋଳୁଅରେ ମାଛ ଧରା ହୁଏ। ଥରେ ଡଲିଙ୍କ ଠାକୁରବାଡ଼ି ପୋଖରୀରେ ଫିସରୀ ଆସି ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମାଛ ଧରା ଦେଖୁଥିଲେ। ବିରାଟ ବିରାଟ ମାଛ, ରୋହି ଭାକୁର ଗୋଟେ 15-20 କେଜି। ଯେତେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରା ହୋଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛ 20 କି 30 କେଜି ଥିଲା। ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଆ ହେଇଥିଲା। ବିରାଟ ମାଛ ଯିଏ ହେଉଛି 35 କେଜି। ଆମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ। ସେତେ ବଡ଼ ମାଛ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ମାଛ ଧରା ଦେଖିବାର ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ମାଛ ଧରା ଦେଖିବାକୁ। ଥରେ ମାଛ ଧରାରେ ମୋର ମଜା ବାହାରିଗଲା। ନୀଳଦାଦା ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ନୁହେଇକି ମାଛ ଧରିବାକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ପଶି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। କେତେ କାନ୍ଦିଲି। ନୀଳଦାଦା ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସାଇକେଲ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବୋଉ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବ? ମୋ ଘା' ଶୁଖିବାକୁ ମାସେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଦୋକାନୀ ଘର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗଣି ଜେଜେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବସି ବୁଲୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଲଦା ହୋଇ ଗୁଡ଼ ବଣା ଆସୁଥିଲା। ଗୁଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଏ ଗାଡ଼ିରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉ, ଗୁଡ଼ ଆଣି ଖାଉ। ଶଗଡ଼ରେ ଖତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବି ଶଗଡ଼ରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ଠାକୁରବାଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଞ୍ଚଣା ଓ ଚାମର ହଲାଉ, ଚାପ ଖେଳୁ। ଡଙ୍ଗାରେ ରାତିରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ବାଜା, ଗୀତ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଥାଏ ଠାକୁରବାଡ଼ି। ଏବେ ବି ସେ ଗୀତ ମନେ ଅଛି। ଜୟ ମଦନ ମୋହନ, ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଧିକା ଜୀବନ ଧନ, ଜୟ ମଦନ ମୋହନ। ଏ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚାରିପଟ ଯାକ, ପୋଖରୀ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଜେଜେମା ହେରିକା ସବୁ କୋଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବସି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣେ, ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ସଂସାର। ବଡ଼ ଭାଇ, ଅପା ଯେଉଁ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ମୋରି ଆଈ ବୁଢ଼ୀ, ଅଗି ଜଳିଲା ଶୀତ ଟଳିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ସୁର ତୋଳି ଗାଅ ଆଜି ନୂଆ ଗୀତ, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତରେ ଆଦି ବହୁତ ଗୀତ ସବୁ ଆମେ ଟିପିକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ଶିଶୁ ସଂସାର ଗଢ଼ିକି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚିଠି ବି ଦେଉ। ଯାହା ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଯେଉଁଠି ଭୋଗ ହେଲା ସେ ଭୋଗ ଖାଉ। ଧାନ କଟା ସରିଲେ ଶେଷ କଟା ବଡ଼ ବିଲରେ ହୁଏ। ସେଠି କ୍ଷେତ ବଢ଼ା ହୁଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ଭୋଗ ହୁଏ। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଡଲିର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଯାଇ ଭୋଗ ଖାଉ। ଖଳାରେ ବସି କ୍ଷୀରି ବା ଯାଉ ଖାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ଲିପା ପୋଛା ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ଭୋଗ ହୁଏ। ଦାଣ୍ଡ ଭୋଗରେ ଉଖୁଡ଼ା ହୁଏ। ଅଣ୍ଟିରେ ଉଖୁଡ଼ା ଆଣି ଖାଉ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଭୋଗ ଆଣି ଖାଉ। ଦିନଯାକ ଖେଳ ବୁଲରେ ସମୟ ବିତାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଗୀତ ବୋଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ନରିଦାଦାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରୁ ଦେଖାଯାଏ ଦୂର କଣ୍ଡରା ମରାଖାଇ। ସେଠି 4-5ଟା ଆଲୁଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ମା' କହେ, ଏ ଡାଆଣୀ ଆଲୁଅ କରୁଛି। ଡାଆଣୀ ଆଲୁଅ ଦେଖି ମୋ ମା' କୋଳରେ ବସି ପଡ଼େ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲା। ଘରେ ବୋଉ ଲଣ୍ଠନ ଡିବି ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରିଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ଛାଇ ପଡ଼େ। ଛାଇ ଦେଖିକି ମୁଁ ନାଚେ। ମୁଁ ଯେମିତି ହାତ ହଲାଏ, ଛାଇ ସେମିତି ହାତ ହଲାଏ। ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ମା' ଦେଖିଲେ କୁହେ, ଛାଇକୁ ଦେଖନା ଶୁଖିଯିବୁ। ଖାଇ ପିଇ ମା' ପାଖରେ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ନ ଶୋଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ମା' କହେ, ମକୁନ୍ଦା ବାୟା ମାଣ୍ଟୁ ଉପରେ ବସିଛି, ଆସିବ, ଶୋଇପଡ଼। ମକୁନ୍ଦା ବାୟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ବି ଡରୁଥିଲି। ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ସେ ଡର ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ମାଣ୍ଟୁ ଉପରକୁ ଅନାଇବାକୁ, ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। କାଳେ ମକୁନ୍ଦା ବାୟା ମୋତେ ଧରି ନେବ। ନମସ୍କାର।